बियो बिब' बिनानाव बिजावजालि जानो नागिरलायनाय बिदिसो थांलायबावदों बियो नोंसानाव थांनायखायसो थांनाय दायो मिन्थिबाय गुबुन सेंग्राजों थांनायबाथ' मिन्थिनाय नङामोन बिदिनो आलासि जाहैलायबावो आरोना नोङो हौवाफोरजों हौवानि न'आव लाजिया नोङो बिदि थांनो गन्थङा अबाव दं नोंना गन्थङा बुंबाबो रायबाबो बादा होबाबो मानिहोनोनो हाला नोंखौ ना अख्रा जालांथारबाय नोङो देहाय दे सिरि थादो दा बेखौनो रायबाय थांनायसिगोनलाय नोंस्रा आं रावबो सेंग्रानाव रावजोंबो आलासि जाहैयाखैथ' आब'मोनहानावल'सो थांदों आङो बेखौनो एसेबां रागा जोंनांगौ जाबाय आरो जोंथ' बिगुमै बिबोनां होनना मिन्थियाना आरो नोंनि बिबोनां होननानै आं मिन्थिखाथारथारा नोंनि बिबोनां होनना मिन्थिनायमोनबा आं बाम्बुलाजों रायलायखायामोनबो गोसथोखायामोनबो मिन्थिबाय दाथ' मिन्थिबाय आं बेजों रायलायखालाबो आरो आंथ' गुमैखौ गोसथोआखैना आंथ' गुमैनि फंबायखौसो गोसथोदों बेखौनो एफा रागा जोंनांगौ जाबाय नोंसोरो सिरि था सब समाय उल्था बुंनो मोनाबा गोसोआनो सान्ति जाया नामा नोंहा हो गथ' गाख्राय न' सिङाव हाबना थाहैनोबा थाहैयाबा दिगदार दङ नोङो न' सिङाव थाहैथा नांलायबाय थाना बेयाव उल्थानो देहाय दे थांगोन बारा रायबाय थानाङा आंखौबो आयै मा खालामबावनांगौथाय आंहा जि लासिं जाखाबाय आयै दाख्लैयो बाम्बुलाया आलासि जानो सासे मानसि फैगोन जोंनाव होननायाव आङो बायदिसिना बुंफ्लांदोंमोन मा होननानै मोखां देखायबावनांगौथाय आङो बे आलासियानो ओमफ्राय बे जोंहानि बांग्रियासो जानानै थाबाय लासिंसिंनो आंहासो लासिंसिं जासिगोन मा होनना मोखां देखायबावगोन दे आं बिसिनो हा नोंहाबो मालाय आलासि फैनो नागिरनायखौलाय मानोथो जानला मोनला बुंनांगौ जाखो मा बुंनाय मानो बेबायदि जानला मोनला बुंनांगौ नोङो खुगायानो बाराद्रायथार नोंनाबो जि जानला मोनला बुंनो हाखायो दे बेफोरखौ दोनथ'दो थौ न' सिङाव जिरायहैदो थौ रागाखौथ' जि जोंनांगौ जोंखाबाय बिसोरो आयौ गिलु बालुनो साहाखौनो फुदुंनानै बुरखायहैफ्लानांसिगोन नङाबाथ' उपाय गैखाला आंहा दिनै रायजाबाय थाखासिगोन आङो सानसे बोरै बारग' होबावगोनथाय आङो बे दिनखौ आयौ मा दाय मावना लाफ्लांखो मा दाय मावना लाफ्लांखो आंलाय आयौ रायजाबा दिनै सानसे रायजाबाय थायाबा गखाला आङो अब्लाबो रायजाबांसिननो साहाखौनो फुदुंनानै बुरखायहैनोसै आङो आयै बे बाम्बुलामोननि सिगाङाव आङो जिबायदि खोथा बुंदोंमोन ना बे खोथाखौनो साननानै जि गोसोआव दुब लाजिनाय मोनबाय दङलै आङो आयै मा खालामबावनांगौथाय आङो सानबाबो साननानैनो मोनला दे जि जाबाय बेफोरखौ सानबाय थानो नांला हा नोंबो मालाय मानोथो जानला मानला बुंग्रोलाबायनांगौ जाखो आइ दालाय लाजिनानैलाय बहा खारग'नो नोंलाय लाजिबाबोथ' थानांसिगोन ना नोङो गखानाय नंला बुंना लाबाय जेखिया सिरि थादो बेफोरखौ गोसोखांबाय थानांला साया लोंग्रो दे आब' ओमफ्राय जि जाबाय बेफोरखौ बावजोबदो आंखौ रायबाय थानांला दे आङो गुमै बाम्बुला होननानै आङो मिन्थियामोन ना नोंसानि गुमै होननानै बेनिखायनो आंखौ रायबाय थानांला दे आब' आं नोंसोरनो ओंखाम संहैनि नोंसोरो जिरायबाय थाथ' नै आयै आंबो एसे दख'ना गानस्लायनानै फैनि आरो इजों बांग्रिजों आङो ओंखाम संहैफानोसै नोङो जिरायबाय थाथ'दो दे आंबो बै सनाथि मोनानाव मैथा मैगं एसे लायनानै फैनि ओंखाम संनायनि सिगां बाम्बुलानो फन हरग्रोनि र' आङो बाम्बुलाजों रायलायहरग्रोनि एसे नै बाम्बुला जोंना आब'आ जि रागा जोंखाबायहाय आंखौ आयौ मा जाबावगोनथाय जि रागा जोंनायानो बिरदावलायनाय रागा जोंगासिनो मा जाबावगोनथाय गाबोन लोगो हमनो फै दे नों आंखौ औ दे जागोन दे गाबोन थांगोन आङो औ दे न'आवबो थाब थाङाबा दानो नागिरलाबायबाय थागोन आंखौबो फाग्लिफोरबायदि थांनांसिगोन ओंखाम संनो होननाया दा रायजालायथारगोन नङाबा ओरैनो दायानो जाना दंखाथारो आंना